मसीही होते हुए हम हमेशा अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क की बका के लिए दुआगो रहते हैं। और उसकी वजह ये है कि खुदा का पाक कलाम हमें यही सिखाता है। लेकिन ये भी एक तलख हकीकत है कि अक्सर औकात हमें मसाइल का और मसाइब का भी सामना रहता है। पिछले दिनों भी एक ऐसा वाक़या रूनमा हुआ कि एक लड़की ने जो मसीही थी, जिसने एक मुसलमान के साथ शादी कर ली, और उसके बाप ने अदालत को ये दरख्वास्त दी थी कि मेरी बेटी मुझे वापस दिलाई जाए, क्योंकि अभी उसकी उतनी उम्र नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद से कर ले। लेकिन अदालत ने क्या किया कि ना सिर्फ उस बाप के खिलाफ फैसला दे दिया कि ये जो लड़की है ये अपने शोहर ही के साथ जाएगी, बल्कि इसके साथ ये भी हुक्म सादर कर दिया कि जो मुसलमान लोग हैं वो अहले किताब लड़कियों से शादी कर सकते हैं। इस बात को लेकर जो मसीही लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का फिक्र है। लेकिन मैं इस बात को एक बिल्कुल और तरह से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे खुदा ने हमें मुल्क पाकिस्तान में रखा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने अपनी मर्ज़ी से इस मुल्क का इंतखाब नहीं किया था कि हम इसमें पैदा होंगे। और अगर हमारे खुदा ने हमें यहाँ पर रखा है तो उसका इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई बड़ा मकसद ज़रूर है। और इस बात को भी आपने हमेशा ज़हन में रखना है। जब ये कानून मेरी नज़रों से गुज़रा और ये बात और ये वाक़या मेरी नज़रों से गुज़रा, तो मेरे ज़हन में हमारे ही एक बड़े अजीम शायर अल्लामा इकबाल का शेर ज़हन में आ गया, जिसका जो दूसरा मिसरा है वो ये है कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और अगर आप इसके पहले मिसरे पर गौर करेंगे कि तो वो ये है कि तुंदी बातें मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब। यानी इस शेर में उकाब को मुखातब किया गया है कि अगर हवा तेज चलती है तो ये तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए चल रही है। यही बात जब हम अपनी जिंदगियों पर लेकर आते हैं और कई बार इस तरह के मसाइल का और मसाइब का सामना करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारा खुदा कई बार हमें आजमाइशों में से गुजरने देता है। हमारे मुखालिफ भी बहुत सारी ऐसी हवाएं चल पड़ती हैं जो बज़ाहिर लगता है कि ये हमें गिराने के लिए हैं, बज़ाहिर लगता है कि ये हमें परेशान करने के लिए हैं, बज़ाहिर लगता है कि ये हमें ईमान से हटाने के लिए हैं। लेकिन जो हकीकी ईमानदार हैं वो ऐसे हालात में उकाब की तरह उनकी उड़ान और ज़्यादा ऊंची हो जाती है। इस बात को भी आपने ज़हन में रखना है कि अगर आप ये सोचते हैं कि हालात सदा एक जैसे रहेंगे या आप बड़े अमन में और बड़े सुकून में रहकर ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, या अगर आप सुकून में हैं और आप हमेशा अपने खुदा का शुक्र अदा करते रहते हैं, तो ये बात याद रखें कि अगर मसाइल का सामना करना पड़ता है, मसाइब का सामना करना पड़ता है, इम्तहान में से गुजरना पड़ता है, तो हमें भी ऐसे हालात में अपने खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और बाइबल मुकद्दस ऐसे बेशुमार वाक़यात से भरी पड़ी है जब खुदा के लोगों को इम्तहान में से गुजरना पड़ा, क्योंकि किताब मुकद्दस ये सिखाती है कि ये जो ज़िंदगी है, जहाँ पर इसके बहुत से इस्तारात बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुए हैं, वहीं पर एक अहम बात इसके हवाले से ये भी है कि असल में ये ज़िंदगी एक इम्तहान है और हर ईमानदार को इस इम्तहान में से गुजरना पड़ता है। और अब ये इम्तहान एक नया इम्तहान एक नए कानून की सूरत में जब आ गया है, तो घबराने की बजाय अपने आप को खुदा की सपुर्दगी में देने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर ये जो कानून है ये हमारी नौजवान बेटियों के लिए ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ा इम्तहान है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा फंदा है। और याद रखें, जब हम लफ्ज़ फंदे को पढ़ते हैं खुदा के पाक कलाम में और नए अहदनामे में,
اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چارہ جو پھندے کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، ہمیں پھندا تو نظر نہیں آتا لیکن وہ چارہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بھی ایک پھندا ہے کہ بظاہر اسے آسان بنا دیا گیا ہے، ہمیں وہ پھندا تو نظر نہیں آ رہا لیکن ہمیں وہ چارہ نظر آ رہا ہے جو سبز باغ کی صورت میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی اس طرح کی ہو جائے گی، آپ کی زندگی اس طرح کی ہو جائے گی، لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہم اس چارے کو لینے کے چکر میں ہم اس پھندے کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور نہ صرف دنیاوی طور پر بلکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے امتحان آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن ہم نے قائم رہنا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ جہاں پر یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، وہیں پر بطور مسیحی یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ اگر آپ صرف سازگار حالات ہی میں اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی خوبصورت بات ہے، لیکن جب امتحان میں سے گزرنا پڑے، اور آپ کو پتا ہے جب پولس رسول اور اس کا ساتھی بھی قید میں تھے تو وہ حمد کے گیت گا رہے تھے، ایسے حالات میں بھی ہم نے ایمان میں قائم رہنا ہے، اور یہی پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور دیکھیں جب تک ایک ایمان ٹیسٹ ہی نہ ہو، اسے ٹیسٹر ہی نہ لگے کہ یہ کتنا مضبوط ہے، یہ کس قدر کارآمد ہے، یہ کتنا زندہ ہے، یا یہ کسی کام کا بھی ہے کہ نہیں، جب تک کوئی چیز آزمائی نہ جائے پتہ نہیں چلتا۔ اور اس طرح کے قوانین یاد رکھیں، یہ ہماری آزمائش ہیں، یہ ہمیں آزمانے کے لیے ہیں کہ کیا ہم ایسے حالات میں بھی قائم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے۔ کیونکہ یاد رکھیں پھندے میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، ایک خوبی یہ کہ چارہ بڑا نمایاں ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو شکنجا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ ہم نے انتہائی محتاط انداز کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اس طرح کے چارے ہمارے سامنے آئیں گے، اس طرح کے سبز باغ ہمیں دکھائے جائیں گے، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک بات سکھائی ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور وہ اس وقت ہوگا جب ہم امتحان میں سے گزریں گے، اس وقت ہوگا جب ہم آزمائشوں میں سے گزریں گے۔ یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سونا اسی وقت کندن بنتا ہے جب وہ بھٹی میں سے گزرتا ہے، اور اس میں سے جو ہمیں بظاہر نظر کئی بار نہیں بھی آ رہی ہوتی، جو گندگی ہوتی ہے، جو اس میں میل ہوتی ہے، وہ بھٹی میں سے گزرنے کے بعد ہی اس میں سے نکل آتی ہے اور سونا بالکل خالص بن جاتا ہے۔ ہم نے بھی ایسی آزمائشوں میں سے کامیابی کے ساتھ گزرنا ہے، اور ایسی آزمائشوں میں سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے لیے خدا کے پاک کلام کا ایک کلیہ جو نوجوانوں کو مخاطب کر کے دیا گیا ہے، خدا کے پاک کلام میں زبور نمبر 119 اور اس کی 11ویں آیت، جس میں لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ آپ نے خدا کے پاک کلام کو اپنے دل میں رکھنا ہے، اور پھر جو اس کا مجسم غلام، اس کا اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہو، تاکہ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے۔ آمین۔